Tibitui publish na kumne hakun jak Debbarma official tino lukuni beskango langsung kok omno normal mankana baro takjala hakba baro takjala constituency hakba takjala mondol president takuk Nirmal Debbarma hakba ex candidate TTRC election ni 18 Tripura takjala ni bo ani mungoi information case hakba manhan case ruin tha mia amo ani thani pura full details sok ko hakono jeng koikta social media ni through tui mungoi mankha tai ano bo sauka ong hai takuk Nirmal Debbarma ni mungoi manhan case ruin kha nai okok mankha like hanjak 9 tarik ni kasapa tengok kita berjalaw aja gawani report tengok borong sostino ako samani ako already no MLB di koloi tai Kwtal MDC surat Debbarma borong field visit klekya borong mau pat mungka tai JFR khajak ni mungna mang screen nadi antatal dasa o screen dasa FR nadi o FR copy already no kali khao FR copy ka 10 tarik ni jotno mo original no receipt copy oro nojna ni mungi JFR claim ni o jaga bo takuk Nirmal Debbarma ni boni mungbo tongo যদি ang khorok se kok ma porna ingai ani khani original FR copy ingai tongoi ang jodi mung khuma bai ani mungi man khani case kamaki accept dano hasil lukrok masani hasil angko ani adini je video hasil lukrok na ang oro lingo riru no adini je ani kokuma je ani reporting no ekta da miss word ekta da selling language use khalajak tongha video ni title te thumbnail nugun ni rok Simon khana tinini video ba ma hai no ke tinini video wa ngnai je Dongour TV ni owner Rijak Debbarma je BJP ni neta Nirmal Debbarma bai manhani case Rijak Mano twi bo reaction rakha boni channel Rijak Debbarma official ni phasing tei ke bo tama reaction rakha o kogno ni rok bosi naidi ke adi changtabok nailene bo tama reaction rakha Tibitui publish na kumne hakun jak Debbarma official tino lukuni beskango langsung kok omno normal mankana baro takjala hakba constituency hakba takjala mondol president takuk Nirmal Debbarma hakba ex candidate TTRC election ni 18 Tripura takjala ni bo ani mungoi information case hakba manhan case ruin tha mia amo ani thani pura full details sok ko hakono jeng koikta social media ni through tui nugui mankha tai ano bo sauka ong hai takuk Nirmal Debbarma ni mungoi manhani case ruin kha nei okok tumangkha like hangjak 9 tarik ni kasapa tengok tui takor jolawo aja gawani reporter tongo borong sostino ako samani ako already no MLB di koloi tai Kwtal MDC surat Debbarma borong field visit klekya borong omong hai pat mungkha tai JFR khajak mani mungna man benor screen no nadi antatal dasa o screen dasa FR nani o FR copy already no kali kha o FR copy ka 10 tarik ni jotno mo original no receipt copy oro nojna ni mungui JFR claim ni o jaga bo takuk Nirmal Debbarma ni boni mungbo tongo যদি শুনা আং খরক সে ককমা পড়নে ইংই আনি খানি অরিজিনাল এফআর কপি ইংই তঙ্গই আং যদি মুং খুমা বাই আনি মুই মানহানি কেস রেখামকি অ্যাকসেপ্ট দানর হাসিল লুকরক নসাবি হাসিল আং আনি আ দিনি যে ভিডিও হাসিল লুকরক না আং অর লিঙ্গ রিরু নর আ দিনি যে আনি ককমা যে আনি রিপোর্টিং ন একটা দা মিস ওয়ার্ড একটা দা সেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ খালাইজাক নখা নরক নসাবি তামনি কারণে তৈ তাকুক Nirmal Debbarma আনি মুই ডিফরমেশন কেস হাইকবা মানহানি কেস রুই মানখা নরক নাজি তাকরজল আমসাই নি লোকো hasteni luku jompujol amseni luku norong ngaji adini ang oro link rifiro description ta link rifiro ang adini kokuma wo ani kun selling water rezak tong ang saka pati bulai lai tong layo mandayo bo sok laika jompujolawo bo BJP ni party office sok jaka hain hasile kok laika tung klaimani thak laya ko haino hai next BC election uni tong approve hain hai tung klawoi manphiro a kok saw ha te ese kok je video ni tui bo samani 6 tarik ni video nei yes ang saimano am 6 tarik ni CCTV camera ang saimano nung baki sakani mobile lo saki tomani hinai যদি আমি ফরেনসিক চেক খাইকে নংনি মোবাইল কে বসাকি তংনি নং প্রুফ দরিমানো তাকুক Nirmal নং মাকে তাতাল আনি মুঙ্গি ডিফরমেশন কেস রিও মানহানি কেস রিও ই নংরিমানো কেস রেখে তো কোটো থাংলাইনাই কক সালাইনাই যত এক্সামিন লাইনাই আনি যদি আনি কোনো মিস লো স্টক হাইকে লো স্টক সাজা করি হিংকে মানহানি ভাই নাইবা অমো কি নং অমো যে মোবাইলনি যে কোনো যেটা স্টুডেন্ট রজা মোবাইলনি যে তংনি ই জেড বি বি ফর ভিক্টর ইন্ডিয়া জেড যে অল লোগো তংনি অল লোগো কি মোবাইলনি লোগো দা সালা তাকুক Nirmal অমো কি মোবাইলনি লোগো দা নরম সাদি হাসিল লুকরক আং অলগুনো কাক খাই সাইড দিরুনে আং সাইমানো আনি খানি সক এমকা আং একমাত্র সালি আম 6 তারিখ ni ভিডিও নই আম আং সাজে আমন সি সিকাঙ্গো আম হাই পাটি মং খামানি আ ডাইরেক্ট সনো সাং অক আং ডাইরেক্ট যে আম হাই সায়া যে borok silai ko bo bom phatir ka nei om haya om ji sikang om hai camera bo kaisa CCTV camera viral kha nei nung CCTV camera thai nei je nung kipli rimani nung tangi CCTV thai ni kipli rekha amo ban thani puruk tongo ang tini lukuni beskang tui faikangke kuto tlangi ri khangkangke apro sabu information case masanai sala o chikon kon ko beti prasa tangli ang pun khomata krei I have no power ang chikon thasa borok si but ang khorang ang lukuni thani tlango ti prasa ni jungjal ST TPS grade 2 hindi TCS hindi bor promotion manya buni bosong ke mani thangu amoni khorang rok ngege chini ti prasa leaders rok ni khugo ti sajagla tabu je PGT post graduate ti sarobo nung ST jes puno kabang man tungni bui you are rok ngege amon se kon ke tlang jangai जिसका बेस उसी का मतलब जिसका लाठी उसी का बेस मनी है को है हम है को रोना अंति छावो
फेबा नों चिकन से कक आनी मुंगे डिफॉर्मेशन केस ओ हाय खाइरो आम तो चायाबले नों मति आनी कोनो पर्सनल दुश्मनी तो कक मा थुनाइबो नों एक्चुअली नों आकासे सावनो नों आनो ताकु जाको हाय आनी एरिया ओम हाय आनी कक मा थुपाइग्रादी ओम हाय प्रोग्राम तो मति कक मा थुना खाइदि नों एकटा कल खाइया आस पॉइंट एकटा कल खाइया हाय आनी सराय रखानै नि न्यूज गोबां मानो गोबां कुनो कवरेज खाइया नि न्यूज बो खलायो दत दिनो जेरिंगो बिनि थांगो सिंगे तिनो राखाय फंगा नि आं मताइबा रिंखेन जों सगुयो फेबा नों गंगे आलादा सवान से किउ आनो माने खास खाइतो आनो बोले आनो टारगेट क्लाइंट तो ओम हाय के नों मानहानि बोले आं हाय साना खलायो जे 15 सेकेंड नि वीडियो 6 तारिख 5 मार्च 2026 नि एकटा एकानो नि अफ फटेज ओमके हरनि फटेज दिबा सिले बुम फाटि लाइमनि बा हरनि सिं नाबले ओमके हरनि फटेज दिबा किनो ना एटेच खायो ओ खार खानै फेबा ओम पाम के फाइ नि गारियो नों आमो जवाब रिता लुकुरक न नों साव आन मोबाइल ओके साकि तंखाना नै और नों बा ताताल सिजाबि थांगाब्लासा ताकु निर्मल और नों ताताल सिजाबि थांगाबले ओम बुइबासो जे सुइ मुफु खनि जे आनो हनेरो जेलो चितो आ जाको देबो मानो जेलो चितो गिरि मान कांगो नरम बागि सानथिंके चितो दि कुनु इशु गरि तिरप्रानि हाल नाल जतनि साइ तिप्रासानि बागै आं कक मा आं ओपनलि साव आनि तिप्रासा दिप्रागिन तमानो गान तिप्रासा मानते सप्तानि कक ना आं सायां कांके साव सानैबा सामिरोले नुबा और जेको देबो मा बोजागानि बर फाइ सपया आं राजनीति बैकग्राउंड नि फाया आं को कतरबो साना थांया आं कुन पावर क्रै आं लुकुनि हामजमा बेसरि आनि कुन क्रै अलवेज माहाय आं हाय साना क्लाइफोर लुकुर नरको नेटो ताबो फ्लिपकार्ट फोन थानी गुगल फोन थानी क्रम फोन थानी नर सार्च खाइनादि गुगल फोन थानी क्रम फोन सार्च खाइनादि दो जदि आं ताकाल सामा तंग मान हानि तो मा जानाय न आम कुनि सुक्रि बोतानि मुंगि टेस्ट रखांगे बा न ओको थानी क्रम थानी बा गुगल थानी फ्लिपकार्ट थानी अमेजन थानी ओ ई जेता बं स्क्रिन रजाक जे स्क्रिन मानि ई जेड बी आई जेड आं सिरि फिनो ओम सार्च खाइनादि अल्लो गुताम ओम सीसीटीवी कैमरा दा कैमरा या गा आं दा ताताल ना ताकु निर्मल दा ताताल अरन सार बसाव बिन वीडियो मिया वो जे मीडिया रंग रिंग खलायो हनै फेबा मीडिया गासम करे कक्सन कुमु ग 15 सेकेंड क्लिप बर फाइ आं 9 तारिख नि गतना बाय ओम हाइके बना आं सामानिया ओमन से सिगां सीसीटीवी कैमरा बो ओम हाइ फायो ते एफआईआर बो बि बुंगिनो अंगो नै अ कक्स साव आं एफआईआर बो बनि बुंगिनो अंगो नै साव आं खालि एफआईआर कपि बो दं एफआईआर कपि बुं सिजा गां साइमालि हाइदा मुंसुदि साइमालिया हीरो की राइड में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है zoom 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 बाबा zoom 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 बाबा हीरो की राइड में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है जूम ने दिल को थ्रिल किया है उड़ता जा रहा है zoom zoom बाबा zoom 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 बाबा zoom 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 बाबा zoom 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 बाबा Hero Zoom, get set, zoom! ओम हाइके की मानहानि रनान कोन दरगा देतों कोन दरगा करै हाइकी ओमो मासिल मानिसि आंके तिप्रासा हामजनानि कक सावो तानो माने सारि आंगरन सावनो तुमा तिप्रामो थानि लीडर सुंथु तुमा बीजेपी नि लीडर सुंथु तिनि तिप्रासानि तंग कसंनि लक सबाय जागो नरक बै नरक बकक लाइनि गाहाम बरकनि किरिकर अंगो यां थाना लामानि ओको किरिकर अंगो आ जागा तानो माने सारि तिप्रासा बुलाय तक लाइ तानो माने सारि सिलाइ तिलेयो ए तिनि पार्टी खलाइले सिलाइ ति गुरि लायो जेकुनो बिलोंग्स टू आंके पर्सनल साया आर्म्स एक्ट नि साइडमान सरकार के परमानेंट तंगिया जेफोरखौ स्लाइजाक मानो आफरो तामनाय आ आर्म्स एक्ट उथ्रि द फाइनाल फाइनाय अवश्य तिप्रासा रंग हामजगै कक्सावो आई लव माय पिपल आं बेलाय नानि तिप्रासा रंग हामजगौ आं आं तिप्रासा रंग हामजगै ओ जागाव कुनैया आं लो स्टक बुक्रै कुनो करै ओ जागा सान मानहानि रो एकमात्र 15 सेकेंड वीडियो अमबो ताकु निर्मल नंगो हाइख्लायदि जे कुनो मोबाइल द डेट तारिख तंगमानो घंटा सेकेंड आम तो तंग मोबाइल तो दे तंग इंगे मोबाइल की ई जेड बी आई जेड तो दे तंग इंगे नंजे सीसीटीवी कैमरा थाइनि किफ्लेरि मानि आम बानखानि प्रुफ तंगो आमान जराव से कुतो सोरनाय जदिसो नंगो मोनसे सिगां मानहानि असे की कांके बामनां कुतो तलां प्रोड्यूस खायना नांला नङा बागै मानहानि रखांगे फल्स दा आम कोट सानाय ले कोट सानाय आं ताकलदा आना वीडियो न बांदिले खाय और लो स्टॉक आं को साजा तंगनाय आनी कत मानखा अमन सिगांबो सीसीटीवी कैमरा रो ओकजाका यागलो तिप्रामो था बदल एसडी जम्पुजला एसडी नि थानि एफआईआर खायखा एफआईआर अमहाय मुं हनिसे आं कत मासे परियो आसे क्वेश्चन आना मानहानि रनाय बा दा निर्मल ताखु निर्मल अशोक नों अमहाय खांगे भाई सानाय जरा सालसा याबले सालसा अमहाय ममो चायबले आव साना तो कक बामनो सानमु सुमो हायखनो तिप्रासा अमहाय मन चाया नथिंबो मानहानि रखायखा बारदि आं प्रूफ सह कोट थांनायता नों प्रूफ खायदि नि मोबाइल 15 सेकेंड वीडियो रेकॉर्ड खायजाका यू हैव एनी प्रूफ आई हैव प्रूफ सीसीटीवी किफ्लेरि मानि काइनि कैमरा आई हैव प्रूफ इन्वेस्टिगेशन थांगांगे तेबो इन्वेस्टिगेशन लायनाय आप्रो गांगे प्रशासन हेल्प खायके बा प्रशासन हेल्प खायनो
निजिनो इनभेस्टिगेशन थांगोन हाय आंबो आं बांसिनान बगे आं निजिखौनो मा थांनाय बले जदि ता रसा कांखे तो गाहाम रसा एंखे तो कुटन थांनाय नों उनि एडवोकेट लांनाय आं आनि एडवोकेट लां थांगोन आसु सेबले जदि आनि साया तं खांखे आं मानजांनाय निन साया तं खां मानजांनाय ता तो खांखे आं लुकुरंनो बस हायनाय सानाक्लायो अपन सेकेंड भिडियो गामके नायनाय दि अमकी मोबाइल नि दा हायकेबा गुगल आं अलरेडी नो रुबरी रेखा फटो दर नायनाय दि EZBIZ अमका सीसीटीवी नि कायसा लोगो आ लोगो बाय नरक नगुइ मानाय अमकुनो सनामजा गया अमकुनो या ओ जागाव ताय कैसे बसाव चिप दा तंग नायग्रा दि चिप नि साव नि मोबाइल सिंगा तां चिप दा तंग चिप नि सिं तंगसा मोबाइल तो अलरेडी नो रैंक तंगो SD कार्ड दाना नांगया चिप दा तंग नायग्रा हि तां साबा अमो से सिकांगो अमहाय गथ नांग थांगामति ननो कुनो आरो दुसुमै आमो तिपा म थारक सिनो ना एफे फ्लायो आंते एफे फेबले ओ तुमा मसु सुरि सारि चेरि मानलि हायदा ओ तुमा चेरि मानलिया ओ तुमा तो चेरि मान नाबले ना ददिसिना नों निन चाया खायमा क्रिंग तो ननो सापाम फ्लायनाय बा केबो कुनो फ्लायमिया आदि बताया क्रिंग आं तो पावा क्रिंगले रां पैसाबो क्रै नो खाय मंडल प्रेसिडेंट बं मानलिया आं कतर पार्टी नि बं मानलिया खरक सुमसक चिकन सा नॉर्मल ब्रक तो के आं कुबिनो प्रूफ सारा पक्षाया आं खानि प्रूफ दंगो आं इको आनि आनो प्रूफ आं जतनो तनि तनो नों सीसीटीवी तुनि मानि तानि सीसीटीवी कि फ्लिरै नों आक आमनो तुइ फाय आमो फायनाय ताखौ निर्मल जदि अमो नों बारि नों सुंखो नों बारि रेदि बारि नों सुंखो बारिया हायके आनो लामा कासि बुनाय बुथारनाय मानहानि सिरि मानो के आमो हायबो इंटेंशन तंमानो आनो बुनाय बुथारनानि आमो हायबो इंटेंशन बो तंमान लेना तंमान अबसिनो आनि कोनो आं काच्छापनो मिस्टेक खाया करे आं न्यूज खालायके नना आं कोनो खालाया एफआईआर कपि स्टं दं हायना एफआईआर कपि नायफिदि हासिन लुक्र ओ जागाव subject FIR against the following suspected accused person to the sub divisional police officer SDPU Jompu Jila subdivision omongka 10 tariki o jaga mung rojak tong omung pointo ang poriman li haida ha FIR copy tongi pointo borno bung saiman li haida hakena manhani rnai ari nona ang attach khaima yable nona o gotna wang a dino khlaiyoni saimala omo salni omo kuna ani kon fake boya omo nang niji boni video accept khito man mobile sarjak mani ingi mano ni sauna omo ni mobile sarjak mani ba buni mobile sarjak man ngam proof nudi tabu blokuni beskango मोबाइल बै खायमान तंखांके आंखौ नों सीसीटीवी तुनि मानि जतो तंगो ओ मोबाइल न जतो तंगो आनि थानि जतो प्रूफ तंगो जेसे नों आनि कुगो उको खांखांका आंबो तो माना सिनायब्ला तो कांगु तुनिया ताखौ निर्मल दा निर्मल तिब्रासा माहाय थाइको लाख्रै आमो जार समय नस्त आमो हायरो बै हाक्सलखो तंगसो खा खायो नों मन परेव नों मानहानि केस रजा तंख नों रसायनाव ननै आनो आनो जे नों मानहानि निर्मानि तो का आम सुमु सुया निन राजनीति केरियार अलक न तंखौ नों आमसायो काहाम केसनि लुकुरक बाय तिब्रासा लुकुरक बाय काहाम के तंनानि साथौ दितेबो सामु खलायि जों खानाव नों नगो थाया आगुलिनि सिम फायला सौनै निन गामिखौ नों तांखाबे तंबा आम हायरक तो तिब्रामो थानथु बीजेपी खौ केबो नासिलाय केबो नगो एटेक खलायले मोनसे साय हायि आसामो थाच्चपन बुलायमोन नुगिया केरलाव थाच्चपन बुलायलेमोन नुगिया काच्चपन तामिलनाडु नुग्लाया पडिचेरि नुग्लाया ओ वेस्ट बेंगल नि हाय त्रिपुरा हास्टेव अलवेज नो ता मानबा राजनीति जार हांगमा खलायलेदि और बुलायलेन तगायनेन कोन कक सिख्रै जेसे बदल लिंनै फंता आंगमा बीजेपी नो साया तिब्रामो तनो साया दोनो नो साव आम हाय कुनो लाब गरै गा ngomse हाय पाइथो आंसो कक साया जदि अमा हाय तंखांके रसिनादि हाय कुतो थांलायनाय जतनो प्रूफ थांलायनाय नों सीसीटीवी तां बाय किफ्लिरै बजागन किफ्लिरै आमान थानि प्रूफ दङ आनि मोबाइल न दङ आमर साथे साथे ताइ पार्टी मुं दिननि रब कगिमान तेबो आप्रम गांके केबो कुइमान लाखायसि पार्टी मुं दिन निनि लगे खरंनि कक तमा थुनाय दङ साबो तामो आमो कक नाय उलखे हायसि आमो कक नाय आबागै रसनादि इन्वेस्टिगेशन खालायके तेबो कगिमान आंले चाया खाया जदि अलमो आलंगो चमाखे सबदि जे सब्सक्राइब करनो ओको मा खिलि तमाखे तबदि आंले कबि कक सावायसि आंले से आदिना नि एगिन सब कोनो सामाखै केबा अ मोनसे सिकां कायसा भिडिअ बो मानखा अ मोनसे सिकां बो अमो आदिनिया आं से एक मात्र आं जागा डेट मेंशन खाया खायजाकलिया हाय कां के नङा जो भी आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है वहां पे और सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत ही सस्ते दाम में मुझे बैग चाहिए था लैपटॉप बैग ये मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया वहां से यार इतना बेहतरीन बैग है और इतने सस्ते दाम में तो कहीं भी नहीं मिलने वाला इतना सॉफ्ट लेदर है इसका अंदर का जो मटेरियल है वो भी बहुत ही कमाल का है मुझे फिर वहां पे एक बॉटल भी दिखी बॉटल मेरे पास है लेकिन ये देखने में बहुत क्यूट लग रही थी तो मैंने मंगा ली कांच की बॉटल है और कहते हैं ना कि कांच के ग्लास में पानी पीना चाहिए तो अगर आपको भी इस तरह की कोई भी चीज चाहिए तो तुरंत जाइए फ्लिपकार्ट की ऐप खोलिए और वहां से जो मर्जी ऑर्डर कीजिए क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहा है ऐसे ऑफर्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे ক্রিকেট হোক বা মিউচুয়াল ফান্ডস সঠিক ফোকাস রাখাটা সবচেয়ে জরুরি हाय कां के नङा नर कुनु खरै आं न बयबो कुनु मा हाय तंखां कांके द दान जाया तंखा बानजानाय ले कुतो ससे देबो जाया खलाया अ 15 सेकेन्ड भिडिअ नि एभिडेन्स मारनाय जेहेतु नों सावा मान साया ने नों भिडिअ खलायके साका अम के मोबाइल साक तंमोन नै आ मोबाइल साक जाक मानि नङा मानि प्रुफ नु बितानो गेल सराय सराय थागाबले मानहानि केस नायदा इंया सराय सराय हायसि नोंनिया साजा कामनि मोबाइल साक थांगोनै फेबा
CCTV footage 100% nang CCTV camera bo kipleri nang tang bon CCTV kasi kipleri ka nang sekali CCTV mane no closed circuit television electronic security nang bahai ke ni CCTV no ke ni public properties no nang om hai ke khulugi taise nang tuni riba go jaga no kobang man kok phayo hai ke takuk nirmal Tripura ko lab kri man khang khang ke Tripura ni bagi extra class tam hamre klaiman amo se sakok di ano jakob ni angkhing jakob ni takuk jakob no nang FIR klai man hani roile nang ta manai ba amo ko proof ung sesi not proof ung khang ke tam nai ulta ko nong mamle tam ke ang evidence tui toni ja joton nang tui ne khoroksa omai samkhai tong evidence tui no maklai haibno nang ulta wan sukang ko tam khaini ba ang challenge so thanya ang norok bai ke bai challenge Tripura sabai kang jibono challenge so thanya haji nake ko ni bai ke challenge thanai an Tripura sabai ang challenge so thanya ani ko bakri to ke nang sekang puja je 15 second ni je video ni gari ni amo ke mobile charge moni ngi thangni samani amon sekang se proof se pungri amo mobile camera da na CCTV camera adini gotna wan jori to klaya amo mon se sekang amo haike bo nukjaka CCTV camera o ok se phai nang nai ni ka hamketa arang lose stock khajak ka abang 100% confidence ani kemni bagi ang saya samakrai a visit khlaileka ani correspondent thaka MLA kok saka borok samane tino ang FIR copy noi tino ar MLA bum salia sauni tui FIR khlaka bat ani thani FIR copy sopaika ang FIR copy ni through tui ang omo hai borok no mungoi total 9 jon ani FIR khlaijak ni ang saka asu bai jodi omo se skang muni kotha je CCTV footage ni EZBIZ omo nang rona lukro bono kam tenai di omo ki mobile camera video da ko omo 6 tarik ni no 6 tarik diponi ekta ni tiponi ekta oro direct tongo 13 51 মানে দুইটা কাটো তুইটা 9 মিনিট কম নে ও ভিডিও omo okuni om boi mobile charge tong ni saw gen nang a jaga chip da tong chip ni bo saw abuita to disino ni bukha bai ma tong khang to jakob debo kokono kotor kolok an power tong siang chikon sa ni kha tukna ma tong khang ke ba ni manai hai ke ba ni ti ba sa takuk jakob khane amono nang kisa nai ta asuno gen do disino no tebo no buskin agok lang khanan muchung layo ke ba to amo to kun khaine kre amo ni thani sa ani phasing ti kono kre ang kesang sawi tong tok ke bo jaga bo mai kok sajanai nang amo nango saimana ni nango ni jemian video nang already no amna ani hard disk so ang set khlaina kha nang jemia samani ama an mobile bai jak mase ke bo mobile tong khana ani samani arono nukjali thangka kobui tamo tarpore saiman laini ta haja hasen lukrok normal sadi je sui musuk dalal ni mai norok bani Tripura takuno ang norom kokon hinya ang hamjang mung setiru ang nasle mung pilia ang kobui kok saw ta ani Tripura dokani bagi joto Tripura hasen borok nugi tongo jotono ang Tripura bagi koksa tumani party color baya Tripura si party pinyo BJP tongnai khana kering mano ini Tripura mo khana kering mano phebe Tripura nagle sangbus kang thiang tlang nang nagle kebang kuk no chini ST Kwtal sakit khai tongai ro promotion maya amon tiba no kebang kuk no nai mathang botol ni fasing tui borok ano saro takuk jako borok ni borok asu khai power tongai ro kuntu se borok saro ang borok bagi chena kuntu tang ke o internal se an problem o maso ani kai tham problem kotor asa jako Debbarma no nona ni bagai sajis khlaika tak bai kai tham tak no Nirmal bai ani a problem ronang salia abagi ang onek no ko omo wai fusuan sabu Tripura bagi ciri khogoi koksa samani abagi no baksa Tripura sato tino mokol gedal jagya Tripura sato tino sa jagya khana joto borok to kahamya haibna ka hamja waje an bagi jes joto nang hamja to ka khane sanak laipro o 15 second video notice ano manhani romani ga ba ang sai omo kuno include khlaimania omo CCTV footage viral ungkha yaglo 9 tariko party mong ngai borong ni mungai bo ezituni thanio FIR khlaika Tripura mo thab bodol MLA bisijit koloi tei soros o kok saw asu basi manhani ro ka ba oro tamoba mane omo mobile hoite sakjak man hingangke chini takuk Nirmal nongkha bon accept khaika video amang samo baya bon accept khaika bi mobile ni sakjak mani tabu main hingangke omo CCTV footage da na mobile footage omo proof ya not proof ungkhangke no ngi thanga CCTV footage proof hingangke 6 tariko baike bin gario phai omo phai tamke phai gas tuni mani to ani thani proof tongo CCTV camera tangi tunui amo phai ne tonga abgino asu ko dogo thangmani chalaya tei khumka hasni joto khasuksa Tripura sarok आपने उसको तारा उसने क्या बोलते चिप का कंपनी हां चिप समझ लो सर आपने उसको तारा उसने क्या बोलते चिप का कंपनी हां चिप समझ लो सर